In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग पार्ट 1 का डी जूस पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू राइट क्रिएटिव स्टोरीज, तख्लीकी कहानियाँ किस तरह लिखते हैं। टॉपिक है द फोर्स ऑफ अ टारगेट, एक टारगेट की कुव्वत। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा, देयर वॉज अ कन्फ्यूज्ड बॉय, यहाँ पर एक उलझा हुआ लड़का था। who lived in a big complex, जो बड़ी उलझन में रहता था। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की दो मीनिंग्स हैं, उलझन और प्लाजा। इट ड्यूअली डिफाइंस हिम, वो डबल मीनिंग से उसको डिफाइन करता है। द फर्स्ट, ही लिव्ड इन अ स्टोरी ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग। पहली मीनिंग ये है कि वो एक मंजिल में रहता था, एक बड़ी इमारत की। दैट हैड 4 स्टोरीज, वो इमारत जिसकी 4 मंजिलें थीं। द सेकंड, दूसरी बात यह है कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू पोइज हिमसेल्फ फॉर अचीविंग अ गोल इन लाइफ। उसको समझ नहीं आई कि वो अपने आप को किस तरह तवाज़न में लाए, यानी अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए। ही हर्ड सम इंस्पायरिंग लेक्चर्स, उसने कुछ आमादा करने वाले लेक्चर्स सुने। एंड गॉट द पॉइंट, और उसको ये बात समझ आई दैट अ पर्सन विदाउट एन एम और अ टारगेट इज़ लाइक अ पैसेंजर विदाउट अ डेस्टिनेशन, कि एक शख्स जो बग़ैर मकसद के होता है वो उस मुसाफिर की तरह होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं। ही ऑल्सो हर्ड दैट अ पर्सन विद अ डेस्टिनेशन इज़ नेवर एट रेस्ट। उसने ये भी बात सुनी कि एक शख्स जिसकी मंजिल होती है वो कभी सुकून में नहीं होता, until he or she gets to it, जब तक कि वो उस तक पहुंचता नहीं है। देन, उसके बाद, ही सेट अ टारगेट, उसने एक टारगेट मुकर्रर किया। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू बिलीव, लेकिन उसके लिए ये मानना मुश्किल था दैट द टारगेट हैज़ अ फोर्स, कि टारगेट में कुव्वत होती है। ही कुड नॉट फील द फोर्स इन इट, वो उसमें कुव्वत नहीं महसूस कर सका। वेन एवर ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर हिज एम, जब भी वो अपने मकसद के लिए तैयारी करता था, ही गॉट बोर्ड एंड चेंज हिज माइंड, वो बोर होता था और अपना फ़ैसला बदल लेता था। बिकॉज इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम, क्योंकि उसके लिए ये मुमकिन नहीं था। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू एक्सर्ट हिमसेल्फ इन टू डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली, ये उसके लिए मुश्किल था कि वो अपने आप को किसी काम में मुसलसल लगाए। He tried to control his useless passions, उसने कोशिश की कि अपने बेकार ख्वाहिशात पे काबू पाए। That kept him busy just in amusement, जो उसे फ़कत तफरीह में मसरूफ़ रखती थी। He tried to direct his efforts towards achieving the target, उसने कोशिश की कि वो अपनी कोशिशों को अपने मकसद की तरफ रवां रखे। That he set for himself, जो उसने अपने लिए मुकर्रर किया था। It is a fact that one has to study continuously, ये हकीकत है कि किसी को मुसलसल मुतालिया करना पड़ता है। एंड पुट ऑल हिज और हर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग इट, और उसको सारी अपनी कोशिशें उसकी हासिलात की तरफ रवां रखनी होती हैं। बट ऑल हिज एफर्ट्स वर इनफेक्टिव, लेकिन सारी उसकी कोशिशें गैर मौसर थीं। वेन एवर ही ओपनड अ बुक, जब भी वो एक किताब खोलता था, ही स्टार्टेड ड्राउजिंग एंड फॉलिंग asleep, वो उसको नींद के झूठे आते थे और वो सोने लगता था। He could not develop his interest in what was needed for the achievement of the target, वो अपने आप में वो दिलचस्पी नहीं पैदा कर सका जो ज़रूरी थी उसके टारगेट की हासिलात के लिए। One day, एक दिन, he went away from his hometown to another town, वो अपने कस्बे से किसी और कस्बे चला गया। He kept walking for many hours to the town, वो कई घंटे चलता रहा उस कस्बे तक। After staying a few hours there, वहाँ पे कुछ घंटे ठहरने के बाद, he started his journey back to his hometown, उसने वापस वो सफ़र तय किया अपने कस्बे तक। On the way, रास्ते में, he became so exhausted with the long and arduous walk, वो इतना थक गया था उस बड़ी मंजिल और थकाने वाली मंजिल की वजह से, that he could hardly walk,
کہ وہ مشکل سے چل سکتا تھا. He was hungry and thirsty. وہ بھوکا تھا اور پیاسا تھا. On the halfway, آدھے راستے میں he saw a shop where he could buy something to eat. اس نے ایک دکان دیکھی جہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکتا تھا. Because he had some money in his pocket. کیونکہ اس کی جیب میں کچھ پیسے تھے. He put his hand in the pocket to draw a note. اس نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا ایک نوٹ نکالنے کے لیے. A gust of wind caused the note to fall on the ground. ایک ہوا کے جھونکے کی وجہ سے وہ نوٹ زمین پر گر گیا. He stooped to pick it up. وہ جھکا اسے اٹھانے کے لیے. But the wind rolled it away from him. لیکن ہوا اسے اڑا کے لے گئی. He ran after it as fast as he never thought he could. وہ اس کے پیچھے بھاگا، اتنا تیز دوڑا جتنا وہ پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. After running faster, he took hold of it. زیادہ تیز دوڑنے کے بعد اس نے اس نوٹ کو پکڑ لیا. It was the moment he could realize and feel the true force of the target. یہ وہ گھڑی تھی کہ وہ احساس ظاہر کر سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا کہ ٹارگٹ کی اصل قوت کیا ہوتی ہے. His flying note was the target. اس کا اڑتا ہوا نوٹ اس کا ٹارگٹ تھا. That was necessary for buying something. وہ ضروری تھا کچھ خریدنے کے لیے. Before the present target, he was walking staggeringly and lazily. موجودہ ٹارگٹ سے پہلے وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا اور سستی سے چل رہا تھا. But when he got the target, لیکن جب اس کو ٹارگٹ ملا, he started running after it. وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا. He forgot that he was hungry and thirsty. وہ بھول گیا کہ وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا. He ran with an inconceivable energy. وہ ایسی توانائی کے ساتھ دوڑا کہ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. So that came at the moment when a target was set before him. وہ اس گھڑی توانائی آئی جب اس کے آگے ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا، ٹارگٹ اس کو ملا تھا. He was not willing to let it go. وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس ٹارگٹ کو وہ جانے دے. Because it was necessary to fill his belly. کیونکہ یہ لازمی تھا اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے. Then اس کے بعد he realized the force of the target. اسے ٹارگٹ کی قوت کا احساس ہوا. That even made him forget for the time being that he was hungry and thirsty. جو کہ البتہ اس کو بھلا دیا کہ وہ بھوکا تھا اور پیاسا تھا. اسے وقتی طور پر یہ بھلا دیا. He got the point how target enticed him into doing the thing that he thought difficult to do before. اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کس طرح اس کو اس ٹارگٹ نے آمادہ کیا وہ کام کرنے کے لیے جو پہلے وہ مشکل سمجھ رہا تھا. In this way, اس طرح سے, if we set a target in life, اگر ہم زندگی میں کوئی ٹارگٹ مقرر کریں, we can even skip meal and water for the time being. ہم وقتی طور پر کھانا اور پانی بھی چھوڑ سکتے ہیں. When we get to know the real value of the target, جب ہمیں ٹارگٹ کی اصل قدر کا پتہ چلے گا, and long lasting comfort, اور جو دیر پا اس کا سکون ہے اس کا پتہ چلے گا, that it can bring for us, جو ہمارے لیے وہ لا سکتا ہے, we can sacrifice our small desires for achieving the lifelong targets. تو ہم اپنی چھوٹی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو زندگی بھر کے لیے ہیں. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.